Yo kaya ko al nyang bari mulu murtale na nyam ko ke na programo don kamen kale arjuma kunjur radio to jane ko do FM 101.1 alnal bari malle men kata Ibrahim Fatiti ani Dr. Sidi Ali Jane kana le jan kana ko nga fale nyamen ka fengol sambale nan janne men yalon ko imamul molla kole akul be bundal mento be wolle to mon kam bari ngam faale fana adul fana fam ni alle kole a kulong wala men be keri ngale jaalo dal lafta men na nyin radio programme moto alsi Ibrahim contact no radio to waram boy jabanyul bebi je wolbe o mo futan la Dr. Sidi Ali Male sina momom ye ni kole a ko men so jamba o programme be kekanle mba sambalana ne programme ka bondi Dr. Sidi Ali simma ko ka bondale nyoto so ro kamala na bi programme on bal be tendro folo la radio do kulal bela anin bunyurungol be bal be kondon nambe Dr. Sidi Ali fam kondon namba afala bismillah programme do kodeke andum programme fana membulo bago do wala mo Dr. Yaya Dramé timba fana ten lamba jayla nyim programme do woto bademulu murundale nan bi nimmune murundale nan wala mo salola kunya kono fennel be je men yaron go ibe hakili fula diri molla salo kono kondo ngalo nyamen dino la nan tolu kam waran dino la na fam dunya ko sayen sanji wuli kilin sanji kemen al sanji tannali bare hanebi aka bon fe amanno femmem be ko salo amanno ninga fo ka amanno be men ja wala nyinti ko fennel be salo kono mi ya lon ko nun ton nanama lon ko imukasiti bar sai mo jama jaaje ko sai ka fo mole ko nyimma nyimmu ku le salo kono a ramutale amanya nakala yo wayati na kekende balu dino fon kono ite kamera ko dino lonne bar bawo nyinumu karam fe kan le mununiti men ya lon ko ma arabu karam ke wara man dino karam wolu lata dina karanna lay to adu to me mo man kawo men karan kay bondi nyoto men yalo men malo naye je diamo la ko le bulli so wayati ne ita siki do ke lon na baati na ko edro nyimmam beta isa jaay hakilo fula eta bendo do ko tanati je yo bi men sambala le nan wala mu nyinde ko Dr. Sidi Ali simma ko ku fula be dino kono salo kono mi yalo go ngalo go sarji muto ko la wadanul ka kele salwulindo kake bad nen salwul da fa banda ko men nim ibe alimamu ko ma nin alimamu ko sami Allahu liman hamida men ka fo alman fallanke ko ndul man ngol ka fa nyama alman fallanke wala mo ka rabana muta men ka fa rabbana walakal hamd moli yen sai mo jamaay fula so do wolto ko fenne modi mi ala amanyan nekela woto nga Dr. Sidi Ali samana ning sujidi fulo tema duwara mo beje me ka duwe fawni wulula fulo e rabbi ighfirli wal walidayya misalin fe wo fanam ko fanam ku kutole de jamaay hakli fulo so do mo la ko mandirol be siari kanyin karo kanyin dulalla woto Dr. Sidi Ali be menkela do wala mu nyinte ko ka fo bi ni be murana mo dinkira la to nyin salo la nyim bundato ni be murana o yem kono do diaje ye nyin ku fulo ko le simune fono nye fama dino la kay salo la kuoto nga kumo jambo dambul bala sala ko boy ni bawa foka kumo ka bula miran kilin ko Dr. Sidi Ali sinjeno lafta munela yo wala atina kumo jambo dambul ba Dr. Sidi Ali lafta kuriye ma koy bi ñin ku fulo wol bi je rabbana wala kal hamda ani rabbi ighfirli wal walidayya ñin mu kulati bam mi alon ko i magnan nak la waran salo fon a be mbulu ñaari le ñanta mir la ñaari la baraka ba Ibrahim be jayla ñin karo ñin pour landir ko ñani ñata ba be jayro mo ronde la hanbi ko njur radio mo kan do kulal mu mebe la mo lal mu mebe be Dr. Yaya Dramé fanan konton namba fila baraka bake madama abati sitirim pour ñim programme ena Ibrahim ko ya fo ñamin dino bi nin ko mo akototale ametale sanji wuli kilin sanji kemena nim feng woto ko mi alon ko lolum ko lolum feng la kanekan lolu maka ke signal lolu salo ko salo be ñamin
anyanta kala fennati mi anon ko kala so hana do man di man yantara la je sanji wali kin sanji kebenani lolu kasalle oto bi nin ku manyanga koleya ku soto saloto salo nyanta kala kulati mo bele ya no kende ke misil mo bele ya no kende ka nyanta kala walati yo wakatinna nin modu be la salo la modo na ko baral ka nyimmin fo salo ko na manke ku soto do ngoti ika jahal sila mana mina famu salo ku soto do ngoti salo ko wala mina mu ku lo ro ngoti salo ko na mina manke ku lo ro ngoti salo ko jannin ka yindin krafu lolu fo salo famu jato mu minati wala nyanta kalon salo wala mu jomo nin tumo minna ay lota ka abe amari batula abadanila aba batula abadanila nin rukomol la anin sugidolu anin kuma kamol min yanon ko e ka fo rukomol nin sugido kono anin lo tumola e ka fo le ko salo ni na ta kamala karola wala ala daro ti doro wala mi kiliro ti doro ni ame sala wala mi du'a wala kiliro ka ala dani pura ko ke wala ka fendani jikita ko ka mi ka danno ka min brasa ko kano yele barne na misil me ala karola salo wolo mi nyinkoti kenya mi alon ka be londi rukomo la nin sugidolu anin lolu anin gololu anin kuma kamolu min no kafo watira wato mi alon ko ya kerekere ko ala ya kerekere ngami signalulu tilokon ka ko ko salo salo ka ke jamale ye aka ke salila famole ba fo salila ka ke alale salila ka salo ke alale wo ala do mi yembula salo wala ala do mi alon ko ay bala faale so tonye andon asone atal fana nin tuma o tuma muruta te ala ka nin ngadani ati ala be yam fala nyina abenna dani no moylale ko misalim fola ka fonyami wala sabo annabi allah isa ka fonyami akom mole ko munali ya mira nin iddi ngo koy ko baban so nyela fay be sadi la ite sadi la ni iddi ngo ya koy ko baban so mburo la ite bero di la woto ite balafa min so to iddi ngo ala la balafa wala warata ite kankata mbite min so to fa iddi ngo wala ni ajibe alquran ka fonya hani yan kankato fa wala karola ma yaf'alu allah bi'adabikum ala be min so to la yan kankato ay mun nafal so to la yifa bali yan kankatila akamun woto mo ya dunta yan kankato kono ala la karole salon ko nin kum ala man ke moti ban ni mo sa ka korta wala na nyimbula yan kankato ko bara man da pour ka yan kankati yo nin ko salo be lori mo ala le wo ala dum man sa so ne yar wala ti man sa fa amri wala mati nin be salo kala woye misalin fe iko ala ko ila wo salo kono iko ala ko alambe dani le se yam fa nye anu ulula fulo andun alquran ko hele ko wa qur rabbirhamhuma isafu alay balafa ke mulula fuloli kama rabbayani sayra ko to len to ko ton dindima ni ajibe salo mu me be ko al-fatiha wa mufarrad ka karan soro min bilal wala ayon bilal kan rukum tubo tumola ise ala to seni andi bay law ala to seni ando ko la hadu rukum fam kono de ila fu alay ko alambe dalla do kare siyam fam mulula fuloli ni hakilo tamandi alla balafa jibe ya mina minum junube ko to wodla yero kono ke ila woru kon dulato e ka fo ko ila subhana rabbil a'la fo ko la e subhana rabbil azim fo ko la e ko alay ko mbe dalla do kara alay yam fangulu la fulole minum junube ko to wodin krato ala be mun jawyale kele la wodin krato fa junubo leka ila wo ko mo fo salo ko ala mbe danila ala yam fangulu la fuloli ima fo shaytan mbe danle ima fo ko malaika mbe danle ima fo muhammad mbe dan iko ala mbe dan ala man jawyate aman ke man sa jawti de andum man solo mi horomo so ite horomo tinina la ay horoman tayya iyo nin inata ninga salo jibe na yesu yidu e ko subhana rabbiyal azim wa bihamdi senya be mari mi yalan ko mari ko to tari ngol mari balam andu tento fanam baye il faut mo be lorim bankot wodin krato wo fo ko la is ala dano hani ya fa je ko ala du kare sim ma ko be ko yarin bul na do moro tole isem ma ko fo ko soto isem ma ko ngasukuro soto isem ma ko ngan fa sambano ile o sugidu la fa tole ni wule tay sita sugidu fulo do tem ibe deri imam femfo andi be alabato la ibe deri imam femfo
ya mira wo dinkrato iman dinkrat iman alabato blado da so refa mai ba kato ken sa yo la ndije ni be sirin ila wo sujudu fulo tema iko ala yam fanyi dukare ani wulula fulo alam be dal yam fanyi ani wulula fulo ila sujudu fulo tema ikasali ala le ani ka tele dal mine be kala ala ya junuboti wo dinkrato fa isa madimbako fa ko ila nyin salom mamuta wo mu kule timi yanon ko adama dingol nyante hakilo tamandi la bakel adum molu kana adama dingol jibe la kumo jibe han ko kumo mi yanon ko abe sambala ka alake man sa jawoti kala ke man sa kole yanon ti kala ke man so timi yanon ko nin kuma bi jele pour kanya pi molu kan ke fa ke samba jahannam mol kana jahannam da da mayle yanon ko arigana da bi yele rinne arigana la fano awara telefu ala ka foko arduha ardu samawati wal ardi argena fano be ko sango nimban ko la fano iyo ni atrete amira ko bi la de tel no beto kunna jemba tun tangana samba jemana dul bondigi mo so fa bari ngimu dinka bele be kunna ni ikata misilmetu walle manke misilmetu argena be bele tu mo moy ala no abi bele tu iyo ni na tan dinkara ila fo ala ko rabbi ighfirli ala yam fanye kafaro kenye wali walidayya ni wulula fulo ibe salo le kon iman tara salo e bantala andi be ala batore ka wodin karato ngamira kunyima tije min tambita kafo ala wodin karato ko ala yam fanye ani wulula fulo katu ala ko ele ko isa fo ko rabbirhamhuma ala bala fam wulula fulo le kama rabbayani sagira ko tolle de to ko birindin dimma ni wo ya maro bebo ina te ye fomolo iwu la follo ko la sita siyo ni la follo ko ten ko me ko alambe dala du kala yam famulu la fuloli alambe dala kafaro kenya ani wulu la fulol ku nyi malum ku betelum ku waki biyar no moka ando ku kel biyar salo be mora balu wala ko madame balu ni salo be yele ni iya ke kilim fula saba labba wala akake kono lako mbafara nyadi ali ajora mamulum koni subhana rabbil ala ka be kono nyami subhana rabbil azim be kono nyami sami allah liman hamdu be kono nyami ni meta kala bawna ka ke wala ti mira wulu la le ganye soto ay ni ba soto mi yaron ka wulu dimu ala sal wasal akala danai wallahi wonu wulu la ganye mo te kere wulu la wo wulu la afata abi balori wulu dimu ala dani aye ala to do ase se ndela wulu dimu nyika andonga te wulu dimu kala ala kutalati atakela bidan kanketi dino kono atakela bidan dino kono man jawya ni atara bidan fam be dino la kono yala ko kuto ka fe ko bidan yala ku dol bi yefam mebin sina ko ka jago ni amoy e koye ko bid'a ko kuto wala ko mi ya lonko akuta ya ta dino kono bara manke dino la kuta ya ko min kuta ya ta dino kono manke dino la kuta ya ni atara dino ya ko tayandi wala ko na dun dina ko lo mo man jawya alaya sonta wala le adunya jiben dara wo farin gele teb kila nyima la misiro ko ay misiro min tu kila nyima bi ni tata wo misiro ko ku kuto damma doron nabiye maka min kila nyima alaya kije alkaba ay min tuje bi ni tata ye wo alkaba kutama doron nabiye kila min tuje kelinti woto silan ila fo ko kukuto tanaman talaje niya tarabe dino la karolla jamengo ya fene ku ye baso feneje ye lampol keje ye microphone keje ye kunyi mal kemi ye beke be mu kuta bindi alati kukuto leti bara man jawya barni natara natan ibsalo kan hani bi ngamuri din kara bini ko mislimo le ko mun toro mislimo la nyaatilen dulati mo be kamina fo wala makat mislimo le ke nyaatilen gela alla ya maro kan ko alali nyaatilen makala ama fa alali nyaatilen makan ko la de alali nyaatilen makala mo so faram faham makan ko be ko kontol be nyame wulu la karola ila soto la karola sere kundanko anim makanko be kilin no ala nyako ni wuluta makay men fese ya moti mi wuluta sere kunda ka to ila wulu makay ma fu ala wulu ndi maka ni do ya fo sere kunda ina wulu ndi ye ni atara salati moya mira ko sere kunda makale fese ya tawo na nyati lingo makala wo ko to min nete ko ala kay tanina ko be mo kilin walati andum be nga ala kilin na soto be nga dina kilin na soto woto be nga nyati lino dula kilin be ka nyati dula mo dula de
wo fara mu faham baliyati mo doli min so ile nyati le makala manga ko ke nyati le maka molu lela yajil katu ni atara maka molu to nya bonya mo bali bije non bari mo jawbal bije non yajil comme ça ni fe na ken min nabe kajara ka fanyo konte balu mu mebe man feje min kanu katambi arabo lan ko min ya sabu akonye katu muhammad mu arabo nka la woni nya ngo bari defana man feje ngamin kon katambi arabo la konye min sabu ngo ka abu jali mu arabo ibe ka molu kanu ka fanyo no bari be muhammad kala katu muhammad lo ibe maga kanla katu ala ko nya tilinge ma fan okay ni nga jibe bi na nya tilindula mu jeleti ni be salola ika sami allah liman hamdahu fo bigafo ika fo al mamo ika kanna sor la ba biga kanna sor ika kanna sor kal mamo ni atara haramu lom haramu amanya ma mira makan ko du se hani al mamo se hani ya haramu ko ke kene ba to duniya be deri be yibe woto nin ala dum fanamu masatire ni wolte nin ala tilunga ka tamani dula mo me beleto ala nene man bayas anene man la moka aka tonya da mal taman ne tara ala sunta la maka muni atinna ke sunna la sere kunna nin ala sunta la maka ye kanna soro keje muni atinna ala ke sunna la sere kunna katu min bije wala mafo modu ala batolo mo ala membe maka wala sere kunna sila nimba batula maka na isalo na be kere kanna sorla yake andung alimamu la kuma kan ka fuda salila bella sinya kili bimbe tembo minto janni kanna sorla kisana kanna sorla kamnya kan sawundi la fenko yimbe fuda la je ya je woto madama be sabatirini wo nyaba la kene bato woye mulu wasandile hani kamurun kata kisi ke kitabul kon madama nyaba la kene bato woto woye wasandile kata kisi ke kitabul kon ka jibe niya tara kanna soro ka kenyinna kamma pour mulu minnu be ko may be kalmam wala kumo moy insafo nyin kamma is almam wala kumo moy nin aka ke wala kamma woto sila nin tumo minna mulu be kalmam wala kumo moy anafale niya tara ka ke wala kamma abika ke wo kamma إنما هي شعيرة من شعائر الله على الدين تماثيلهم ميا لونكو أنا تنكنيا من ماتولا وليا أنا تنكنيا من بامتلا وليا كان سورو من جويا أندون إبراهيم نيكم ولمي نين الماموكو الله أكبر أكتب من دولهم آل لورد منك كان سورو فوق أفضل الشيطان أكبر شيطان ورثة نيكو الله أكبر براجو به نينم فنانكو الله أكبر براجو تايبا براجو بايلة أنم براجي كلي ني براجي كلي لا كاكي براجي فلالتي وتمني أنتنا أسكم موي كو جاوتي مو ميا لونكو أكو أي على لون أنوك على باتو باري ممو كولو نموتي ندين كراتو koye min fodo ne koleya jani fahamul baliya be dino la karo sako salo la karo la bi aka ja halo di modo la minnu man fahamro so to ba bare be mingi tandi la nyindin krato dino abuka kewo nyama te ti malo pour ye dino long asonia tabba kele misalim fe ila farla salo li yo long yesunno lim farlo long wala to kadate bare pour ina ke moti mimbe ya maro dila anim fatandiro dila kula mimmo kiti kolati kiti loti wote nyanda kala molati mi alon ko adoya ta nyanya yewo karan yon toli ani murunda jebi karan nalu minnu ka karan ko arabu karam ko ka fo nyami arabu karam minnu ka bo madari solto arabu karam bo molto anin karannalu minnu kabo majlis soluto wollo moliti bi min be maralen dino tamandi nyala gambia kono anin no ma fam bela ñinu minnu kabo majlis so kono walla ko nene man koleya mu meke moluka jamin ton ko luka sate moluka ila dino na koto ila ko nene man koleya mu meke ila tondi mo kilo kana ala kan abeka tar so ne yale kono andum
dindiŋol buka ke ñaaton koolu ti majiliso ko hani sin lonne ko mum i karamolu mu lonnaata amanta ko ñoonomo le bi je yo ni naata kana yewo majiliso i bota wo majiliso yena ñiŋ arabu karambuŋol to arabu karambuŋolu ka fenne be bulu mi ye lon ko bin safo ko almanhaju dirasi karanya silo ye min lande pour que karandi wo karanya silo mi ye lande pour que karandi ni murunta yewo jibe e ka tara jama baake mi ye wo karanya silo lande na arabu karambu to gambia fan kono wol fama jaato manke manhaji yinol de min ye pédagogie karam wol karandir nyaaya kana wol fama jaato manke wo ka tinna e jama baake fama ma koy minna wala mo kitabo min saudin koli ya sabe pour dingo liye kitabo min misran koli ya sabe pour dingo liye kitabo min marokon koli ya sabe pour dingo liye e ke fam ma koy wala kanna dindingol karandil wo kitabo yin se keno kitabo sahari moti saudin ko dingo nyaato misran ko dingo nyaato marokon ko dingo nyaato ka tu i famale ya sabe la moli bar kitabo yin se keno kitabo jawoti le gambia dingo ye be min na jamola minti ñin don ke kilimin kam misalim fe ni example kilin dila nga kitabu kilin yani ma sa te to bangoto akoy la man sake dunia mu mebe atele mu be senea ngoti ila banko akadla tofo dunia mu mebe atele mu dinkra bu nyaari ngoti ay kuol konti ni kitabo yin jibe woto ni te wota o banko kayina ta ho karandi misali be gambia wo kitabo kamin fo gambia ni holo imam bunya ya man bunya ila man sama bunya tele man solo bunya ta iya le bunya tan tele pesiyati di ko mu mebe kitabo ko fo dindingo nin kitabo ko fo dindingo bo karanna wo dindingo mi ye wo karan amam bunya soto afama ya man bunya soto ala banko ya man bunya soto ala jame mai amam bunya soto ala mamoli wo kitabo wo ye min fo dindingo belala wala wo kitabo wata dinkra min to wol kam min fo dindin kaaji ko wolum to nyaat nin na da sila dindin wol min no kaaji kitabo kara ni ata misalin fe samala karam wala sam folo ka bo woto kata ko ni ata gambia la karam wala karola ni ko to mon primary school dindin wol min ko karam primary school fo e jiji ina ne amwele angale kam to wol be sidi ko kam wol lecture angale kam la ba gambia la primary school andum book wali silo milandi syllabus milandi lonna lu minni e karandir silo landi wali o silo le noma akatinne karan nole ka angale kam karan nole kenya bu mebe nyama ko ya landi e nyami e staff e si primary 6 level ala fen ko tembo la bar wo min gita o karamboto woni ne biga tele jorat anyama maye mira famba to manta anta le jorin ke fambo hani bote ge ta fo secondary school min no fana bote secondary school be ke le joralti e ka ta wala nyama fo ta fo college wotumo sangi university yele ni na ta silan woto molu min no bote university wala se diamono ka molu ka funyo maka angale kam ka ke le joka kuma fo yele bar ni nata ni wala jibe hanbi wala karamu mebe karamu mi yaron ko lonna le silo landia be londi andu misali be ni certificate to bodi yesi tan dunia dawde karanji bari nyin arabu karan bumolu ni jita ibote la sadi sai sanji woro jamato ko ni ata ko primary school lo yebo sanji woro jamato wala janni ka bo sanji woro nyata abe almamiya abe kawando abe mol fatan la be ife minam woti abe karandiro de nani mane ko mi yaron ka man amalo minam karamati wam folo woye fonti ay wuldo sila wala ka kawandilale ni bote eta mini be secondary school mini bote la nyim fen ko woli nay kem woli kawandilale ni wo keta doron sila min mu ku ko na tijan wala min nu ke lamu e sabo ko e bari din kare karamo ba o din kare karamo ta karamo misal be Madina Agita University wala ta Kahira Agita Kai University kin toge wala ta Morocco e kana silan o din min be primary school level e kana o tembende ani akaramo min bota university akamon ko koleya min be lari lamoyri lari kan yindin krato e sonta ina arabu karambalo lamoy nyami e ina wala lamoy nyami e man son ina tu abu karambalo lamoy wonya be min na mo bota primary school tu abu kala ito wala moy bar min yatina mo min bota arabic la primary school ika wala moy ila wala moy wala ko to nginti ko ite famo jaato le man imam bunya dino imam bunya dino
ifa wala makam wala katu indi ndi o mi kala moy idi ngolomu amam fe wo fenne lon katambi primary level yayi wala yatinna nyim ko le yakudu kananka isa ye ika mo fulal compare misal bi do wona la PhD la do wo ma hani primary school la fe ko so la ko kare londo si ko kare ti malo londo ka suma nyaadi londo la suma ndamo minute londo ko to man kay ko karamo e ka wuru tanti e na fe ko kateni kila ko tani fe ko atara wo fo mo jato niya nyininka minom sunnoti amalo minom sunno na ba fole e ka men fe ko brainwashing mulungo ye non min hakilo ku ye fenkeje aba fole wala nya sunno wala ko timi yalon ko kila ya fo ayake ya fo anyala ma fo anyala ya fo anyala amam ko mafuji ya ke anyala amam ko e ka fole ko sunno abanta ni yangi ni kasila bora bulo dum akila la sunno kila la folo ni bora na ta ba ay bora tara la mol la ba fama bora tara la mol ay bora tara sila mina kan la sunno ti tamane do mo dum kila la sunno atele folo tamane faham roti je karan kense wala biye ni wolante Ibrahim ni murunta salo kan fenti je min nyata mo ye wucho min soto purina ala dani la wulula ni wo salo kono ye wucho tu andum femma nya nyindi fanan almamo ko Allahu akbar itamen ba ko me ko Allah kana solla ko Allahu akbar wala gafa kana wulindila yo kana solla man yo ning yo olfa yo ning ako sami Allah liman hamidahu alay moyro ke moye miya tentu ite afa ko rabbana walakal hamd hey tamari tentu mi terta minum ku jawti nyon ku nyima fa dino konati ni ataran kasalo moyle o be diala nyima ke ban tole kasalo kelem beka moy المامو سمع الله لمن حمده على إنه أكو على مويروك موي مياتن إتم باكو ميكو ربنا إتم ماري ولك الحمد تنتو ميتالتي منو مكو جاوتي يندين كراب ba falangi ha bawo karima ka fo karima ke koyte ba ito kana mo moleti andum ala la sha'iro nimbe dila mbuga bo karima ke ntata kala kila sahibo nene man si kana fo kila nyin kala ba fa mak ita kala ba ku mem mu ku betoti dino ko ne ba kala le be ke ba ka ko fo karila wala karima ke o ma bun khata na filo tendin jamin ko woni man so kila wato abubakar ngane man so bar umar bin khattab le adundi amwar bu khatabi yin nafilo bin dundi bid'a lo mu bid'a lo mu ku to lo kila ne make abubakar ne make bar umar bin khatabi yake aman dan woda mal bala an umar yeleman dino ke kenya dolla minnu be keren kila nin abubakar la wato la andun aman ke mole ku jawti misali fi mu'allafat qulubi mol min yalon kay sunno modu dal ni alquran ko ngela ngajako do dila atako atadila ma fako ay bo alquran ko no bara tilawatu la ma jaba an jarta purana ke adama dimu ala nati de da purina ke felle mi yalon ko inin ala la dino sitano ita tara soron din kam mol min tambita wala mol min gilani ibe wato min dino do kundila wato la ho alhalo nya yani nyin tanawota na man tarje ka fa ko rabbana walakal hamdu indo ya sami Allah li ko rabbana walakal hamdu tanaman tarje ban min lota jami ngokon ilota jami ngokon iko mo kana fa ko rabbana walakal hamdu mari tento mitalati ibalanta ka ala tole fo ala misiro kon ربنا ولك الحمد جمال تاموتي أنو أنا كل ومن أظلم مولا تونيروت التنبيل ممن مولا منع من بلنت مساجد لعل مسؤول كون أي بلنت يكو أن يذكر فيها اسمه على توكانا فجي المام سمع الله لمن حمده ينون ربنا ماري ولك الحمد تنتيكو هاني كان فجي كان على توفن على مسيرو وتمسيرو ميتل تاتي على دون قولك وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا مسيرو على تالتي إمامك الشيطان ولك الحمد إمامك محمد ولك الحمد يقولك ربنا إتم كلوا لا منسو لك الحمد تنتو ميتالي منهم كوكو لما تيجي أنينتالي نمي يا بلاي بكا كي جنوب من تالي ما نبني من يمو بلا كو إكاناك إن شاء الله. بركة باك دكتور سيدي علي جان واتو في الإسلام واتو بايلا على بي بركة نعلم بكمول سنيات لسات
bito nim fembe bulo lafta men kondo droga la yanne mbe kumo kum fala e so ke no la nim mol nyande ak lo la salo ko nyame to e pa bulo itamu itazu bawo wato ti yeko rek baraka bake Ibrahim mbe mol hakilo bulan la hanbi so wakili yake moti hakilo tamandi ale hakilo dilal purina tamandi ay tulo dila purina moyro kala ay nyaaki la purina jero kala nkana hakilo lu soron wandi hakilo li ay nyaalu soron wandi nyaali ngan tulo lu soron wandi tulo li nkadi ya mo ninga kamal mo be ka moyle minan ne ibe fonyola ibe la moyla nyina foka bang ena modo zabari Bukhari ko tenne fengo ko tenne mambala bari moy hakilo tamandi man dar Bukhari no ko wala mo ko tenno kam bari be min no kan yolo minti to nya woye sabati adama dingol ko dino na ka fenti adama dingo be semintano yolo wala baraka bak baraka bak wa alaikum assalam baraka bak Dr. Sidi Ali bari mun tolle ngo moy nyola nyim ko ko tele fer folo tema men ka fuje ka duwe wula flo kasitije adun ka rabbana fanam moda fanam kaso kasitije madama ko docteur ya fanyamen amange ko magam ko le fisi adam moldi bari mo jamal ka banje million ka banje hijo wato la nasa kule ma manya na kila wala kila mol be nyala ndaka ke mo be mo dara hijo le yaji lo ka ka ji ane television be mol men bula yaji lo ka ka ji woto e akoleata na lon ko be koleare mol bulle men ya lon ko imam arabu ka ore man dina karamo ke yo bari sai mol men be ko docteur Sidi Ali nyolu ala ende ma sai internet ol be kerim ko be youtube ol do kataje ke la moy ni kumo moy Dr. Sidi Ali na nyol la dukare wo mota la wala bari nyin dar le fafu ta temboto ni tata na bankol kam amange Gambia da ma fon tata na bankol kam ital ye jamandolo nun sanji muan koma rabana ka muta je ni na raje bi kasra ka muta ni nyin ke ka boy ko molle na da janko amanya na sai bela moy nyola kaswo kasite ka rabbana muta ka alimamo kalna muta la ko sami Allah liman hamda ya rabbana wa lakal hamd tanawota natije oto baade wulun dol def fen jamala oto kan dolle nga moy nyola don dol kono faara ngaji kala fanam kono be faala ala baraka bake Allah la may kuñu wala mbal beten la mbal je la be radio do kula ando ani Dr. Yaya Drame ala mamma be la juma ko la alnar baade malam Ibrahima Fati ali Dr. Sidi Ali ala baraka